Yes, sir. म अलिकति रिइन्फोर्स गर्न चाहन्छु यो प्लान सी मा, किनभनेदेखि एक्युट डायरिया इज भेरी भेरी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स इन पिडियाट्रिक्स है। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स इन द सेन्स दिस वान अफ द मेजर कन्ट्रिब्युटर टु अन्डर 5 मोर्टालिटी इन डेभलपिङ कन्ट्रिज। अब प्लान ए मा त देयर इज नो डायरिया, यु गो फर प्लान ए। There is some sign of dehydration, you go for plan B. Child do not need hospitalization in plan B. Plan C, के भयो त? Plan is child is very very sick, not able to drink, lethargic, not able to drink, and भनेको plans severe dehydration मा चाहिँ child is very sick. If you do not respond promptly in a child who is severely dehydrated, के हुने भयो त? कन्सिक्वेन्सेस डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि हाइपोभोलिमिक सकमा जाने भयो। हाइपोभोलिमिक सकमा गएपछि डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया, पुअर रेनल पर्फ्युजन, भएपछि एक्युट किडनी इन्जुरी अनि एसिडोसिस एन्ड चाइल्ड विल डाई। सो दिज आर द कन्सिक्वेन्सेस। सो whenever you come across, अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनेर सोधिएको हुन्छ भनेदेखि 3-year-old child has presented to you in emergency. 3-year-old child, listen to me carefully. 3-year-old child, you don't have to write down. 3-year-old child has presented to you in emergency with who is restless and irritable. Eyes are sunken. His blood pressure is 50 millimeter by 30 millimeter mercury, 50 by 30 millimeter mercury, 50 by 30. Adult को 120 by 80, उसको छ 50 by 80 millimeter mercury. Pulse is rapid thready pulse. Pulse rate is around 160 beats per minute. 160 beats per minute. No fever. So what is your diagnosis? भनेर सोध्यो भनेदेखि what will be your answer? एकजनाले भन। क्विक लामो छ यो क्लास, क्रोनिक डायरिया पनि भ्याउनु छ। Can you hear me? Students, can you hear me? Yes, sir. तिमीहरूले बोल्दैनौ अनि के भइराछ म बुझ्न सक्दिन। यस्तो खालको क्वेशन युनिभर्सिटी एक्जाम्समा आएको छ। तिमीहरूलाई सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ सम साइन अफ डिहाइड्रेसन जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले क्यान यु सी द स्लाइड? अलिकति रेस्पोन्स गर न मलाई, नत्र म के बोलिरहेको छु मैले नै बुझिरहेको छुइनँ, तिमीहरू अगाडि हुँदैनौ अनि म त के गरे जस्तो हुन्छ कोठामा बसेर। सुन न, मैले अहिले भर्खर एउटा सिनारियो दिएको थिएँ। 3-year-old child who is restless and irritable, who is restless and irritable, whose eyes are sunken, and on examination blood pressure was 50 by 30, rapid thready pulse 160 beats per minute, and pulse was rapid thready pulse. What is your diagnosis भन्यो भनेदेखि what will be your answer? Some dehydration. Oh, some dehydration जस्तो लाग्छ, तर in fact this is not some dehydration. This classification is meant to be for not for doctors, it is for paramedics, healthcare workers. गाउँको लागि paramedics, healthcare workers को निम्ति बनाइएको classification हो यो. No sign, some sign, severe sign of dehydration. This is not to be meant for doctors. Please remember. यो अहिले पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सिलेबसमा यही हामी नो साइन, सम साइन, सिभियर साइन भनेर पढाउँछौँ। इनफ्याक्ट तिमीहरूलाई पढाउनु पर्ने माइल्ड, मोडरेट, सिभियर डिहाइड्रेसन भनेर पढाउनु पर्ने, तर करिकुलममा रिभाइज भएको छैन। युनिभर्सिटीले नो साइन, सम साइन, सिभियर साइन सोध्ने भएको भएर वी आर स्टिल टिचिङ दिस वे। यु गट इट? अब सुरुमा रेस्टलेस, इरिटेबल र आइज आर सङ्कन भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले सम साइन डिहाइड्रेसन ठान्छौ होला, तर एज अ क्लिनिसियन, एज अ डक्टर, यु अल्सो लुक एट द भाइटल्स अफ द चाइल्ड. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ.
अब यो क्लिनिकल सिनारियो इनफ्याक्ट यो क्वेसन युनिभर्सिटी एक्जाम्समा आएको थियो, फाइनल युनिभर्सिटी एक्जाम्समा, फाइनल एमबिबिएस एक्जाम्समा, जसमा चाहिँ ब्लड प्रेसर र चाहिँ पल्स पनि ले। ब्लड प्रेसर र पल्स हेर्दाखेरि के छ त यो ऱ्यापिड थ्रेडी पल्स 160 भन्ने बित्तिकै के छ त यो त चाइल्ड इज इन इम्पेन्डिङ सक। कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? ब्लड प्रेसर इज नट रेकर्डेबल भनेको भए चाइल्ड इज इन सक। ब्लड प्रेसर इज नट रेकर्डेबल। रेस्टलेस इरिटेबलमा पनि कहिलेकाहीँ ब्लड प्रेसर रेकर्डेबल नहुन सक्छ। यदि ब्लड प्रेसर नै रेकर्डेबल सकै भन्नु परिहाल्यो। तर यदि ब्लड प्रेसर कम छ, पल्स स्टिल तिमीले अनकाउन्टेबल एकदम फिबल पल्स भने अब त सक हुन्थ्यो। तर ऱ्यापिड थ्रेडी 160 भनेपछि इम्पेन्डिङ हाइपोभोलेमिक सक भनेर भन्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? Students clear? Yes, sir. Acute gastroenteritis with severe dehydration with impending shock, hypovolemic shock भनेर लेख्यो भनेदेखि आन्सर कम्प्लिट हुन्छ। ओके, त्यसपछि हामीले सिभियर डिहाइड्रेसनमा के गर्ने रहेछौं त? प्लान सी गर्ने रहेछौं। प्लान सी तिमीहरुलाई एकदम यो चाहिँ राम्रोसँग आउनु पर्ने हुन्छ। द फ्लुइड अफ चोइस इज IV fluid of choice is ringer lactate or normal saline. For small children, 70 ml per kg. I'm sorry, for small children, 30 ml per kg over 1 hour and 70 ml per kg in the next 5 hours, and more than 12 months, 13 ml per kg and 70 ml per kg in 2.5 hours. एकैछिन ल, म एउटा कल आयो हस्पिटलबाट। भन। अब एसिम्प्टोमेटिक छ त्यस्तो भन्छन् भनेदेखि पठाइदेऊ नि त। न त 2 दिन बस्न भनेर भन्न, 2-3 दिन बस्न भनेर भन्न। दोहोरो हुँदैन के? 2-3 डेज बस्ने भनेर भन्न न अहिले। ल ल अब एउटा 11 महिनाको बच्चा छ, यहाँ 12 मन्थ्समा हामीले 1 आवर र 5 आवर्स भनेपछि कति भयो त? 6 आवर्स। एउटा शकमा भएको 11 महिना अथवा 12 महिनाको बच्चालाई विल यु वेट फर 6 आवर्स रिससिटेट गर्नलाई? इन क्लिनिकल प्र्याक्टिस वी डोन्ट वेट फर 6 आवर्स हैन। WHO ले यस्तो खालको ट्रिटमेन्ट प्लान दिए पनि प्लान सी मा 30 ml per kg एक घण्टामा देऊ, 70 ml per kg 5 hours मा देऊ भने पनि in clinical practice we do not really use this plan C. If child is in shock, we use bolus 20 ml per kg over 20 minutes. Please write down, in a clinical setting, if a child is in shock भनेको यदि उसको ब्लड प्रेसर पनि रेकर्डेबल छैन, पल्स पनि एकदमै ऱ्यापिड थ्रेडी छ, तिमीहरूले काउन्ट नै गर्न नसकेको स्थिति छ भनेदेखि we give fluid bolus, fluid challenge, that is 20 ml over 20 minutes. At the end of 20 minutes, you are going to examine the child, look for the pulse, look for the blood pressure, and if necessary, you are going to repeat another fluid bolus or fluid challenge. Again, कति त भन्दाखेरि 20 ml per kg. At the again, तिमीले अब दुई चोटी दिइसक्यौ. Are you listening to me? Please respond. कहिले काहीँ डिस्कनेक्ट पनि भएको हुँदो रहेछ, म यहाँ बोलाइ हुन्छु. Yes, sir. भनेपछि एउटा बोलस देऊ तिमीले, इट इज 20 ml per kg. यदि क्लिनिकल सेटिङमा यदि पेशेन्ट शकमा छ भनेदेखिको कुरा गर्दैछु है म, तिमीहरूले लेख यो. So 20 ml per kg you are given over 20 minutes. At the end of 20 minutes, you are going to examine the child, look for the pulse, look for the blood pressure. अलिकति केही चेन्जेस आयो कि आएन, ब्लड प्रेसर अलिकति माथि आयो कि घट्यो कि घटेन, त्यो हेरेपछि you have to repeat again, depending upon the clinical situation, you are going to repeat kg अब दुई चोटी दियो तिमीले. You can give up to 3 to 4, maximum you can give up to 4 bolus भनेपछि 20 over 20 ml per kg over 20 minutes, 20 ml per kg 20 minutes, again
20 ml per kg to 20 minutes. भनेपछि you have to give fluid challenge or fluid bolus 3 to 4 boluses, each boluses over 20 minutes, and you have to examine the child. You have to examine the child. You have to look for the vitals, blood pressure, and pulse every 20 minutes at the end of fluid challenges. All right. And once child gets rehydrated, you should go for plan B. All right. Yes, sir. Yes, sir. So we'll go to zinc supplementation. Yeah, सक्यो हैन जिंकको? जिंकको सक्यो? हजुर सर, जिंक सँगसँगै Probiotic. So let us go to probiotic. Probiotic are living organisms. के भन्छ भन्देखि acute watery diarrhea of presumed in यो चाहिँ non infectious viral AG छ भन्देखि standard practice is new ORS and zinc भनेर भन्छ. But probiotic can be used as an adjunct in acute watery diarrhea. WHO ले भन्दैन तर European Society of Pediatric Gastroenterology ले चाहिँ probiotic can be used as an adjunct in acute watery diarrhea भनेर भन्छ. So what are probiotic? Probiotic are living organisms which, when administered in adequate amount, confer a health benefit on the host. This is WHO definition. Probiotic ko WHO ko definition ho yo. These are living organisms which, when administered in adequate amount, confer a health benefit on the host. अब डे टु डे प्र्याक्टिसमा हामीले असाध्यै धेरै प्रोबायोटिक खाइरहेको हुन्छौँ. केमा हुन्छ होला प्रोबायोटिक? Gourd. हामीले डेली योगर्टमा कर्डमा हुन्छ हैन. Tara, these are commercially available nowadays in sachet form, in capsule form, in syrup form available probiotics. And how do they work? They work by competitively inhibit the bacterial addition भनेको pathogenic bacteria को addition लाई यसले inhibit गर्छ. These probiotics synthesize compounds that inhibit or destroy pathogenic organisms. And these probiotics, when consumed, they consume the nutrient that is required for the growth of the pathogenic organism and thus inhibit their growth. So these are the mechanism of action of So there are hundreds of probiotic available in the market. तर चाहिँ सबै लेख्नु पर्दैन है यो. सबै लेख्नु पर्दैन. The only organism that you should know is Lactobacillus GG. एउटा जान्यो भनेदेखि Lactobacillus GG, दुईटा जान्नु पर्यो भने Bacillus clozi, which is available in our market. Bacillus clozi को preparation is available in our market. अर्को चाहिँ थर्ड मा जान्नु पर्यो भनेदेखि it is Saccharomyces boulardii. Widely available in Indian market, but is not available in यो मसाला मिक्स तिम्रो probiotic मा Saccharomyces boulardii त हालेको छ, त्यो प्रिपरेसन त पाइन्छ, तर only Saccharomyces boulardii चाहिँ is not available. This is yeast. Saccharomyces boulardii भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरुले लिचीको बाहिरपट्टि खोलमा सेतो सेतो लागेको देख्छौ, याद गरेको छ? लिचीको बोक्राको बाहिरपट्टि जुन सेतो लागेको हुन्छ yeast, that is Saccharomyces boulardii.
So you have to treat not only acute gastroenteritis ko bachchaharulai, you should not only treat rehydrating them with ORS or IV fluid, but you have to manage concomitant hyponatremia, hypernatremia, hypokalemia, electrolyte disturbance manage garnu paryo. Okay, which you will be taught in details in probably 8th or 9th semester. Dyselectrolytemias acid base disturbance manage garnu paryo. Any associated infection, if there are seizures, you have to manage that, and underlying malnutrition. So how we can prevent AG by improving the nutritional status of the child, improvement in water supply, adequate sanitation, encouraging breastfeeding, and vaccination. Vaccination, kun vaccine le diarrheal disease prevent garcha hola ta students? Any one of you? Measles vaccine. Okay, measles euta bhayo, any other? Rotavirus ko. Okay, rotavirus भयो हैन, फ्लूको भ्याक्सिनले पनि गर्ने भयो हैन, फ्लूको भ्याक्सिनले पनि थुप्रै इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिनले पनि डायरिया प्रिभेन्ट गर्छ. So complications of diarrhea, dehydration, electrolyte imbalance, acidosis, acute kidney injury, malnutrition, fluid overload. So let us go to a few specific etiology of diarrhea. Cholera. Sometimes it comes as an epidemic, हैन, कहिलेकाहीँ एपिडेमिकको रूपमा कलेरा आइदिन्छ. पकेटमा यो 7-8 वर्ष अत्तर खेलतिर नै एकचोटि कलेराको एपिडेमिक भएको थियो. There are a lot of children in pediatric ward at a time. तिम्रो चाहिँ 12-15 जना खाली कलेराको बच्चाहरू मात्र थिए. So it is caused by Vibrio cholerae, acute watery diarrhea. It causes acute watery diarrhea. It is a classical example. यो चाहिँ तिम्रो secretory diarrhea को classical example is cholera. Acute watery diarrhea, profuse loss of water and electrolytes. Even please remember, 1 or 2 or 3, only 1 or 2 or 3 episode of large voluminous diarrhea can lead the child into shock. So cholera ले मर्छ भनेर सुन्थ्यौं हामीले. किन मर्छ त भन्दाखेरि यति धेरै सेक्रेटरी डायरियामा यति प्रोफ्युज लस अफ वाटर हुन्छ कि 1 अथवा 2 अथवा 3 एपिसोड डायरियाले नै child can land into shock. So it is transmitted by fecal-oral route. Incubation period is 1 to 2 days. Clinical features: profuse watery rice water like diarrhea, effortless. There will be vomiting, dehydration, and if not treated, certain child will collapse very quickly. Investigation: if you suspect a child with cholera, you ask for hanging drop preparation of routine stool routine microscopy along with hanging drop preparation. एकदम quickly electrolyte disturbance हुने भएको भएर, if you see a child with cholera who is dehydrated, you should always look for sodium potassium. If there is a decreased urine output, ask for BUN creatinine. To look for kidney injury, BUN. To look for the hydration status, and you may have to ask for ABG if child is very, very sick, upturned. You have to do arterial blood gas analysis to look for acidosis. Complication of cholera: dehydration, acidosis, hypokalemia, renal failure.
treatment is with IV fluid, ringer lactate, or normal saline. Normal saline and ringer lactate are the fluid which is used to resuscitate a child who is dehydrated. Resuscitation of a dehydrated child. यदि shock मा छ, resuscitate गर्नु पर्यो भनेदेखि always use normal saline or ringer lactate. For maintenance, we give half normal saline with 5% dextrose. For maintenance IV fluid, write down तल note footnote मा, for maintenance IV fluid we give half normal saline. What is normal saline? तिमीहरुको क्लास अलिकति लामो हुन्छ है आज. अब यसपछिको क्लास चाहिँ म लिन्न, अमृतलाई भनेको छु, अमृत ढुङ्गेल will take your class hepatitis को 1 hepatitis 2 jaundice 1 jaundice 2 भनेर छ के अरे. So ringer lactate, normal saline. Normal saline भने के हो त? Normal saline भनेको 0.9% sodium chloride. 0.9% sodium chloride भने के? Students, anyone? Please respond. Are you there in class or? Wait, by volume. What is 0.9% sodium chloride? Isotonic. 0.9% sodium chloride भनेको it is 0.9 grams of NaCl, sodium chloride, 0.9 gram of sodium chloride in 100 ml of water. 100 ml पानीमा तिमीले 0.9 ग्राम भनेको 1 ग्राम भन्दा अलिकति कम 0.9 ग्राम हाल्यो भनेदेखि 100 ml पानीमा it becomes a normal saline. We call it normal saline because it is isotonic to that of plasma. Isotonic भनेको के त भन्दाखेरि tonicity is same. Plasma को tonicity, cells RBCs को tonicity र normal saline को tonicity is same. हाम्रो प्लाज्मा अथवा serum osmolality, serum को tonicity अथवा osmolality कति छ त? It is 285 to 295 millismol per kilo. This is the most important thing that you should know. मैले RLNS मात्र लेखेर छोड्दिए भोलि केही न केही हुन्छ, फेरि सोध्यो भनेदेखि अनि थाहा छैन के पनि. त्यो कारणले अलिकति मैले डिटेल्समा बताउन खोजेको. हाम्रो ब्लड को टोनिसिटी कति छ त? serum osmolality it is 285 to 295 millismol per kilo. अब नर्मल saline को osmolality पनि यति नै हुन्छ, 285 to 295 बीचमै हुन्छ. Okay, भनेपछि resuscitate गर्दाखेरि we always use isotonic fluid. Both ringer lactate and normal saline are isotonic fluid. Normal saline मा चाहिँ खाली sodium chloride मात्र हुन्छ. Ringer lactate मा चाहिँ sodium chloride बाहेक तिम्रो bicarb पनि हुन्छ. यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ अलिकति पोटासियम पनि हुन्छ, सोडियम हुन्छ, क्लोराइड हुन्छ. Ringer lactate मा चाहिँ अलि धेरै कुराहरु हुन्छ. Okay, now if you want to use यो चाहिँ अब डिहाइड्रेटेड चाइल्ड को निम्ति युज गर्दाखेरि कुरा भयो. यदि कुनै बच्चा डिहाइड्रेटेड छैन तर कुनै कारणले गर्दाखेरि नील ओरली राख्नु पर्यो, त्यो बच्चालाई नील ओरली भनेको ओभरनाइट फास्टिङ राख्नु पर्यो. भोलिपट्टि इन्डोस्कोपीको प्रोसिजर छ अथवा ब्रोन्कोस्कोपी प्रोसिजर छ वा कुनै सर्जिकल प्रोसिजर छ एपेन्डिसाइटिसले गर्दाखेरि भनेदेखि त्यो बच्चा डिहाइड्रेटेड त भएन. त्यो बच्चालाई रिnger lactate normal saline दिन्छौ त हामीले? We don't give normal saline or ringer lactate. What do we use in a child who is not dehydrated? We use half normal saline. एकैछिन है, मेरो फेरि हस्पिटलबाट कल आयो. मेट्रोन भन्नु. युवराजलाई भेट्नु, युवराजले दिन्छन्, म युवराजसँग कुरा गर्छु. म युवराजसँग कुरा गर्छु नि. म युवराजसँग कुरा गर्छु. म बाहिर घरमा छु. पछि कुरा गर्छु. क्लास पनि लिइरहेको छु कि अहिले म. हाफ नर्मल saline दिन्छौ जुन बच्चा चाहिँ डिहाइड्रेटेड छैन. अब हाफ नर्मल saline भने के त? 0.9 divided by 2. 0.9 divided by 2 भयो भने कति आयो त स्टुडेन्ट्स?
0.45. 0.45 normal saline is much hypotonic to that of plasma. 0.45 normal saline is much hypotonic to that of plasma. भनेपछि हामीले IV cannulaले hypotonic fluid शरीर भित्र दियो भनेदेखि what is going to happen now? What will happen if you give hypotonic fluid parenterally? Parenterally भनेको IV fluid. Vein-बाट तिमीले hypotonic fluid दियो भने के हुन्छ? Intracellular fluid bursts. Intercellular fluid बढ्दैन. Fluid will move from lower concentration to higher concentration. तिमीले किसमिस थाहा छ नि? किसमिस थाहा छ? किसमिस किसमिस हुन्छ नि सुकाएको के भन्छ तिम्रो चाहिँ अंगुर. Yes, sir. किसमिसलाई दूधमा ओभरनाइट अथवा पानीमा ओभरनाइट राख्यो भने के हुन्छ त्यो किसमिस? Swell huncha. Because किसमिस भित्र osmotically active particles, sugar धेरै छ, osmotically active particle धेरै छ. That's why fluid will move from lower concentration to higher concentration. That's why kismis will swell. Similarly, if you give IV fluid, hypotonic IV fluid, half normal saline 5% dextrose parenterally, fluid will move from now plasma to the cells. भनेको के को cells त? RBCs. त्यो कारणले गर्दाखेरि there will be intravascular hemolysis if you give hypotonic fluid that of plasma. कुरा बुझ्यौ? That's why half normal saline should never be given parenterally. For a maintenance fluid in children, we should give half normal saline with 5% dextrose. अब clear भयो? For maintenance IV fluid, we always give half normal saline with 5% dextrose. 5% dextrose, half normal, it will be slightly hypertonic fluid. Hypertonic fluid do not cause any problem. Next, acute bacillary dysentery caused by Shigella species. 4 types: Shigella dysentery, Shigella flexneri, Shigella boydii, and soni. Transmission again through contaminated food and water. Shigella produce Shigella-like toxin, which invades the mucosa. There will be pathologic changes in the colon, large intestine, and clinically there will be mucosal edema, ulceration, bleeding, and exudates. And patient will present to you with blood and mucus and stools. The incubation period lasts for 12 hours up to few days. There will be abdominal pain, camping pain in the abdomen, tenesmus, fever, vomiting, anorexia, painful defecation, that is tenesmus, generalized toxicity, clinically blood, mucus in stools. Child may present to you with dehydration. You may get neurologic features like seizures, headache, confusion, lethargy in shigellosis. Complication: dehydration, SIADH, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. SIADH भनेको syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Sepsis, disseminated intravascular coagulation. HUS, hemolytic uremic syndrome. There may be erectile prolapse. If at all arthritis develops after an episode of shigellosis, we call it reactive arthritis.
पोस्ट इन्फेक्सियस आर्थराइटिस भन्ने पनि छ एउटा टर्म, एउटा रिएक्टिभ आर्थराइटिस भन्ने छ। युजुअली आफ्टर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पछि आर्थराइटिस भयो भने वी कल इट रिएक्टिभ आर्थराइटिस। तर यदि एक्युट भाइरल डायरिया पछि भयो भनेदेखि आर्थराइटिस वी कल इट पोस्ट इन्फेक्सियस आर्थराइटिस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन पोस्ट इन्फेक्सियस एन्ड रिएक्टिभ आर्थराइटिस। And stool RME will reveal leukocytes, RBCs. Total count will be increased in complete blood count. There will be neutrophilia. And you may ask for stool culture. Routinely, we don't do stool culture and sensitivity in routine practice. But if you suspect shigellosis, you can ask for stool for culture and sensitivity. But we don't do it in routine practice. Please remember. डायरिया भएको सबै बच्चामा कल्चर सेन्सिटिभिटी भाइरल डायरिया पनि कल्चर सेन्सिटिभ पठाऊ। If there is blood and mucus in stools and there is a strong clinical suspicion of Shigella, we do culture sensitivity. Antibiotic, the choice of antibiotic is cotrimoxazole or naltrexone acid, ciprofloxacin. Ampicillin we don't use in clinical practice, though it is described, it has been written in the books. Now we'll go to the next topic, that is chronic diarrhea and persistent diarrhea. Are you there, students? Yes, sir. Yes, sir. Persistent diarrhea and chronic diarrhea. अब acute diarrhea त मैले भनिहालेँ, it is a must know topic, तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ in details. Persistent diarrhea, chronic diarrhea चाहिँ यो तिमीलाई डेफिनेसन थाहा हुनै पर्छ, कजेस मात्र थाहा भयो, कजेस थाहा हुनु पर्यो। यति भयो भनेदेखि यो नै ठुलो कुरा हो, यति जाने भनेदेखि ल। त्यो कारणले गर्दाखेरि definition. So diarrhea which is associated with abrupt onset of symptoms, which is of presumed infectious etiology and more than 14 days duration, we call it persistent diarrhea. So exam ma के हो persistent diarrhea भनेदेखि diarrhea which lasts more than 7 days भन्छ तिमीहरूले, more than 10 days भन्छौ, अनि त्यो फेरि भन त भन्यो भने more than 21 days भन्छौ, अनि चौथो चोटि बल्ल मिलाउँछौ तिमीहरूले 14 दिन भन्छौ। त्यो कारणले गर्दाखेरि at least 14 दिन। Persistent diarrhea also lasts for more than 14 days. Chronic diarrhea also more than 14 days. But we'll see the difference little later. What is the difference between persistent and chronic diarrhea? Persistent diarrhea भनेको it is a diarrhea which lasts more than 14 days and is of presumed infectious etiology. Abrupt onset symptoms हुन्छ and is of presumed infectious etiology. All right. So the main entities presenting as persistent diarrhea are reinfection of a protracted course of clinical initial infection, and the causes are adenovirus, enteropathogenic, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, in small intestinal bacterial overgrowth. And in clinical practice, the most common cause of persistent diarrhea we see in clinical practice is milk or dietary protein intolerance. Dietary or other dietary protein intolerance मा पनि अब सबभन्दा कमन बच्चाको डायट भनेको के हो त? मिल्क हो। ओके, मिल्क हो। अब मिल्कमा के हुन्छ? ल्याक्टोज हुन्छ। यही ल्याक्टोज इन्टलरेन्स भइदिन्छ। बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि देयर विल बी ल्याक्टोज इन्टलरेन्स इन acute watery diarrhea. अब रोटा भाइरस डायरिया भयो भनेदेखि स्टार्ट्स एब्रप्टली, अहिलेको हामीले डेफिनेसन अनुसार हेर्यो भनेदेखि डायरिया एसोसिएटेड विथ एब्रप्ट अनसेट। कसरी सुरु हुन्छ त एक्युट भाइरल डायरिया, रोटा भाइरस डायरिया? एब्रप्ट अनसेट हुन्छ र चाहिँ इट लास्ट मोर देन 14 डेज। अब के भइदिन्छ के भनेदेखि युजुअली कुनै पनि भाइरल डायरियाजहरू इट युजुअली भाइरल डायरियाज लास्ट 5 to 7 days
5 to 7 days. अझै प्रिसाइजली भन्दाखेरि 3 to 7 days. 3 to तिमीले प्रोबायोटिक युज गर्यो भनेदेखि 1-2 दिन डायरिया कम हुन्छ वास्तवमा यही देखेको छ विभिन्न स्टडिजले गर्दाखेरि तिमीले जिंक दियो ओआरएस दियो अलङ विथ प्रोबायोटिक दियो भनेदेखि हुनुपर्ने युजुअल कोर्स भन्दा प्रोबायोटिक एड गर्यो भनेदेखि 1-2 दिन अलिकति छिटो निको हुन्छ भनेपछि 3 to 7 days भन्दाखेरि मोस्ट एप्रोप्रिएट होला कुनै पनि एक्युट डायरिया रेयरली 100 जनामा 10 जनालाई इट लास्ट अप टु 10 days. ओके तर यदि त्यो रोटा भाइरसको डायरिया चाहिँ 14 दिनपछि पनि बसिराख्यो भनेदेखि चाहिँ वी कल इट नाउ पर्सिस्टेन्ट डायरिया. किन हुन्छ त भन्दाखेरि रोटा भाइरसले गर्दाखेरि इन्टेस्टाइनमा भएको विलाइहरू स्लफ भएर जान्छ इन्टेस्टाइनल जेजुनम आइलियम मेनली जेजुनममा भएको विलाइहरू स्लफ अप भएर जाँदाखेरि विलाइमा नै तिम्रो ल्याक्टेज एन्जाइम हुन्छ. अब यो दुधको ल्याक्टोज तिम्रो ल्याक्टेज भएन भने त डाइजेस्ट हुने भएन. And this is what is lactose intolerance. This we call it transient lactose intolerance or secondary lactose intolerance. यसलाई भन्छौँ हामीले secondary because of viral diarrhea. यो secondary lactose intolerance. Primary lactose intolerance is very rare in children. अब भन्नु पर्दाखेरि यो लिटरेचरमा कतै देख्दै देखिँदैन. It's so rare primary lactose intolerance. Primary lactose intolerance भयो भने त बच्चाले दुध कहिले पचाउनै सक्दैन त्यो जिन्दगीभर दुध खानै सक्दैन. अब यो सेकेन्डरी ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स चाहिँ भिलाइ स्लफ अप भएर जाने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हुने भयो. अब जिंकले काम गर्छ कि अलि क्विक रिइपिथेलाइजेसन गर्छ भिलाइहरूको ग्रोथमा सपोर्ट. त्यो कारणले जिंकको एकदम राम्रो रोल छ इन एक्युट डायरिया. Surprisingly, in persistent diarrhea, hydration is usually preserved. Most patients have varying degree of malnutrition. Patients requiring hospital admission are age less than 4 months at not breastfed, presence of dehydration. If there is severe or length less than 70%, or weight for age if it is less than 60%. And if there is presence of systemic infection, we have to hospitalize the child with persistent diarrhea. You should suspect infection if there is fever or hypothermia in a small child, if child is feeding poorly, inability to drink, abdominal distension, lethargy or difficulty to arouse, cold skin, cough or fast breathing, any other child. I'll take a break. तिमीहरूलाई पनि break. 11:34 भयो मेरो घडीमा 11:34. I'll be back 35 भनेपछि 40. I'll be back on 7 minutes break दिन्छु 11:42 मा I'll be back है. All right students. 7 minutes break.
Students, I'm back. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. So, what is the recommendation of a dietary management in a child with persistent diarrhea? If a child is stabilized and is accepting orally well, in less than 6 month old, we still encourage exclusive breastfeeding. I completed my MBBS back in 2001. When I did my internship almost 18, 19 years back, त्यो बेलामा persistent diarrhea कसरी म्यानेज गर्ने के गर्ने अब यसलाई सेकेन्डरी ल्याक्टोज इन्टलरेन्स भएको छ यो सेकेन्डरी ल्याक्टोज इन्टलरेन्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने एउटा डिलेमा थियो त्यो बेला when I was doing my internship. All right. किनभनेदेखि फेरि ल्याक्टोज इन्टलरेन्स छ फेरि ल्याक्टोज दिने कि नदिने कि ल्याक्टोज फ्री फर्मुलाहरू पनि पाइन्छ एभाइलेबल छ बजारमा त्यो दिने कि के गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले पनि पाइन्छ त्यो बेलामा पनि पाइन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ ल्याक्टोज फ्री फर्मुला दिने गरिन्थ्यो ओके सोया फर्मुलाहरू पाइन्छ सोयाबिन भनेको दुधको फर्मुलाहरू पाइन्छ बजारमा which exactly looks like हेर्दाखेरि ठ्याक्कै ल्याक्टोजन जस्तो हुन्छ तर टेस्ट फरक हुन्छ सोयाबिनले के देखियो भनेदेखि when you continue give milk diet in persistent diarrhea it acts as an stimuli यो गाईको भिलाई lactate enzyme बनाएको निम्ति it plays a role as an हैन stimuli in the inside the body त्यो कारणले चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन भनेर चाहिँ that is the reason we encourage exclusive breastfeeding even if there is secondary lactose intolerance. In more than 6-month-old, we give diet a reduced lactose diet. यसमा पनि हामीले बन्द गर्दैनौं but reduced diet to कति त to 60 ml per kg in the form of milk rice gruel khichdi, milk suji gruel, rice with curds, wheat porridge. 6 to 7 feeds per day. Energy at least and should get 110 150 calories per kg. Start with per kg, but gradually it should increase to 150 calories per kg by 2 weeks. If the child is taking orally well, you may have to putting an NG tube and start NG tube feeds. Successful treatment in persistent diarrhea is characterized by diminished diarrheal stools, less than stools for 2 consecutive days, adequate food intake by the child, and gradual weight gain. Change in diet is considered if there is marked increase अब त्यो गरेर पनि तिम्रो चाहिँ यदि चेन्ज भएन भनेदेखि you have to change the diet
के कारणले गर्दाखेरि you have to change that भन्दाखेरि if there is marked increase in stool frequency at least 48 hours after initiating the diet गर्दा गर्दै पनि if there is an increase in stool frequency, if there is a return of the sign of dehydration, rather dehydration झन् हुन थाल्यो भनेदेखि and a failure to establish weight gain by 7. So at least तिमीले 7 दिन त डायट दिएरै हेर्नु पर्यो. Still increase in stool frequency भयो भनेदेखि 48 hours पछि नै तिमीले कन्सिडर गर्न सक्यो चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर. नत्र चाहिँ डायट चाहिँ at least you should give for a period of 7 days. So diet A बाट डायट B मा जानु पर्यो भनेदेखि what is diet B? हैन डायट A बाट ठीक भएन भनेदेखि 7 पछि पनि weight gain increase in stool frequency after 48 hours भयो भनेदेखि you should change it to diet B भन्दै lactose free diet with reduced starch and the milk protein is replaced by chicken, egg or protein hydrolysate. And if there is no change even after diet B, you have to go for diet C and C glucose and a protein source. Glucose should be given and protein source should be used as egg white or chicken. You can add oil to density. Majority usually तिम्रो persistent diarrhea धेरै कम बच्चाहरूलाई हुन्छ धेरै नै कम अब संयोजना बच्चाहरूलाई एक्युट डायरिया भयो भनेदेखि हैन 2-3 जनालाई हुन सक्छ त्यसमा पनि मेजोरिटी चिल्ड्रेन विल बी बाइ ब्रेस्ट फिडिङ डायटै दिएर पनि बिस्तारै भएर जान्छ and otherwise diet A ले नै ठीक भइहाल्छ. डायट B र डायट C मा जानुपर्ने स्थिति धेरै रेयर हुन्छ. Along with diet A, C, you have to give supplement to these children. 12-month-old, you have to give vitamin A 1 lakh unit. If weight is 8 kilos, less than 8, irrespective of age, 1 lakh unit. More than 12-month-old, you should give 2 lakh unit. And elemental zinc is 10 to 20. I done 6 months, like 10 once a day for 2 weeks, and 6 months is probably 20 gram once a day for the dosage of zinc. Additional recommendation: 50% solution, ml per kg per dose, BI 3 days, BI for 3 days, intramuscular ml per kg per day, orally. Stabilization and maintenance 2 to 3 mg per kg orally, folic acid milligram per day and elemental copper 0.3 milligram per day. अब तिमीहरूलाई बेसिक कति दिने भनेर त आउनु परिहाल्यो न, you will not pass MBBS. Those आउनु परिहाल्यो less than 6 months like 10 milligram once a day for 2 weeks, 6 months देखि माथिको बेलालाई 20 milligram once a day for 6 weeks. यो जान्नै पर्ने, must know.
तर तिमीहरूलाई एममा pediatric, medicine, surgery, gynae अब जम्मै कुराहरू पढ्दाखेरि तिमीहरूलाई यो थाहा हुन्छ, याद हुन्छ त 0.2 ml per kg याद हुँदैन नि। त्यो कारणले गर्दा if you do not know the days, magnesium sulfate, potassium, folic acid, element of copper, you do not write the doses if you are confused. तिमीहरूले नत्र फेरि के लेखिदिन्छौ, you write toxic dose, कुरा बुझ्यौ? 0.2 मा point बिर्सेर 2 ml per kg हो भने त्यो त धेरै भएन। त्यो भएर you write lethal dose, toxic dose unless you are confident. It's been almost 15 years I have been practicing pediatrics. र अहिले पनि म कन्फ्युज कुनै ड्रग लेखिराख्ने ड्रग्स त भइहाल्छ, तर अलिक कमनली नलेखिने ड्रग्स र कन्फ्युज भयो भने स्टिल आई गो रेफर टु द ड्रग डोजेस बुक अथवा गुगल। आई गुगल त्यो कारणले गर्दाखेरि डु नट लिथल or toxic dose if you are confused. Chronic diarrhea. So acute diarrhea को definition के थियो? Diarrhea which lasts. Students, are you there? Yes, Yes, sir. sir. अस्ति नै एकचोटि 8 सेमेस्टरमा म यहाँ बोले भयो त डिस्कनेक्ट भइसकेछ कुरा हो। अनि फेरि यसो हेर्छु त डिस्कनेक्टेड, अनि फेरि रिकनेक्ट गरेर स्टुडेन्ट म कुन स्लाइडमा थिएँ भन त भन्दाखेरि त 3-4 स्लाइड चाहिँ डिस्कनेक्ट भइसकेको रहेछ, म बोले भएको रहेछु। त्यही भएर नाउ एन्ड देन म सोधै गर्छु तिमीहरूलाई, इरिटेटेड। डायरिया, persistent diarrhea को definition थियो diarrhea which lasts more than 14 days and is of presumed infectious etiology which starts abruptly भनेर भनेको थियो त्यसको definition। chronic diarrhea को definition पनि it is the diarrhea which lasts more than 14 days and is of insidious onset। definition नै रहन्छ। chronic diarrhea को definition यो सबै acute diarrhea को definition चाहिँ diarrhea increase in stool daily urine stool output and is usually associated with increased stool water content भनेर भनेको थिए। change in frequency and consistency of stools पनि अर्को एउटा definition भयो हैन। acute diarrhea less than 14 days, chronic diarrhea more than 14 days। acute diarrhea usually lasts between 3 to 7 days। अनि chronic diarrhea चाहिँ तिम्रो more than 14 days and is of insidious onset। clear छ persistent diarrhea र chronic diarrhea को definition मा? Yes, sir. Okay. So chronic diarrhea भयो भनेदेखि कुनै पनि बच्चालाई there can be involvement of small intestine, large intestine, pancreas and the liver। okay, so small intestine, large intestine, pancreas, liver को कारणले गर्दाखेरि there can be chronic diarrhea in। बिना म अनलाइन क्लासमा छु, म कल ब्याक गर्छु नि। And the mechanism of chronic diarrhea can be due to maldigestion or it can be due to malabsorption, and it can be due to altered gut transit। अब maldigestion र malabsorption भने चाहिँ के भन्दाखेरि maldigestion भनेको तिम्रो कुनै पनि इन्जाइमको डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि हुनेलाई maldigestion भन्छौँ। ओके, प्यानक्रियाटिक इन्जाइमको इन्सफिसियन्सीले भयो भनेदेखि त्यो maldigestion तिर गयो। तर यदि स्मल इन्टेस्टाइनको भिलाइको प्रब्लम भयो, भिलाइकै एट्रोफी भयो कुनै कारणले गर्दाखेरि अटोइम्युन कन्डिसनले गर्दाखेरि भिलाइको राम्रोसँग ग्रोथ भएन भनेदेखि के भयो त? म्याल एब्जर्प्सन गर्ने सर्फेसै छैन,
एरिया नै छैन, भिलाइ नै छैन भनेपछि म्युकोसल अर रिड्युस सर्फेस एरियाले को कारणले गर्दाखेरि हो भनेदेखि मेल एब्जर्प्सन भयो। सो स्मल इन्टेस्टाइन को कारणले भयो भनेदेखि युजुअली मेल एब्जर्प्सन हुन्छ। लार्ज तिम्रो यदि प्यानक्रियास र लिभरको कारणले हो भनेदेखि युजुअली मेल डाइजेसन हुन्छ, मेल एब्जर्प्सन हुँदैन। ओके, सो मेल डाइजेसन क्यान बी ड्यू टु प्यानक्रियाटिक अर लिभरको क्रोनिक डिजिजले गर्दाखेरि मेल एब्जर्प्सन युजुअली स्मल इन्टेस्टाइनको सबै डाइजेसन त तिम्रो ड्युडेनम जेजुनम आइलियममै हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइनको कारणले हो भनेदेखि इट क्यान बी ड्यू टु इट इज ड्यू टु मेल एब्जर्प्सन नट मेल डाइजेसन। अलराइट, let us have a look at the causes of chronic diarrhea according to age of onset. अब usually हामीले less than 6 month को child diarrhea लिएर आयो भनेदेखि I practice pediatric gastroenterology hardcore, खाली pediatric gastroenterology I practice nowadays for the last almost 5-6 years, and I get lot of children referrals from all over the country with chronic diarrhea. अब एउटा 3 महिना 2 महिनाको बच्चा चाहिँ डाक्टर उसलाई चाहिँ 1 महिनादेखि डायरिया छ भनेर भन्यो भनेदेखि एउटा 1 महिनाको बच्चालाई एक नम्बरमा मैले I always think of CMPA, cow's milk protein allergy. Okay. I always think of cow's milk protein allergy. Second in the list is lymphangiectasia. Third in the list is immunodeficiency state. Fourth, cystic fibrosis. A blue ma bako, it's most common one, CMP and lymphangiectasia. Your age ma, it is more common. There are almost 20-25 etiology of chronic diarrhea in less than 6 month old. Okay, 20-25 वटा कारणहरु छन्। अब हामीले सबभन्दा कमन कुरा नै सोच्ने हो हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरु रेयर कजेसहरु यु डोन्ट हैव टु नो इन एमबीबीएस लेभल। कहिले काहीँ यस्तो ठीक नहुनेहरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाउको दुख्छ, कहिले काहीँ ठीक भएन भन्देखि कहिले काहीँ डायग्नोस्टिक डिलेमा हुन्छ। सो देयर आर लट अफ कजेस अफ क्रोनिक डायरिया, तर एटलिस्ट तिमीले एउटा दुईटा चाहिँ भन्नै पर्यो, जान्नै पर्यो। In children between 6 months to 5 years, you think of toddler's diarrhea, cow's milk protein allergy. Again, 6 months to predominant diet milk भएको कारणले गर्दाखेरि 6 months to 5 years मा we still think of CMPA. Celiac disease is another very common. In our celiac disease was के बिलिभ गरिन्थ्यो भने त celiac disease मा हामी will I'll talk in details. It can be due to gastrointestinal tuberculosis and immunodeficiency state. तिम्रो यसपछि क्लास छैन नि? सर अब 1:45 मा छ। 1:45 मा छ। अब तिमीहरुको लन्च ब्रेक के हुन्थ्यो पहिला त? अब क्लास हुँदाखेरि तिमीहरु त खाइरा होला बसेर। अहिले म अर्को 15-20 मिनेट्स लिन्छु तिमीहरुको आज। In more than 5 years old, now cow's milk protein allergy usually हामी देख्दैनौं। Now parasitic infestations, celiac disease, intestinal tuberculosis, inflammatory bowel disease comes into picture. Your age ma chahi more than 5 years ma, and rarely tropical sprue. So lymphangiectasia भनेको के हो? Lymphangiectasia भनेको dilatation of lymphatic vessels in the small intestine. Thank you. So what is the diagnostic approach in a child with chronic diarrhea? You should take a very good history, good physical examination, and judicious use of laboratory studies.
So start your history from starting from perinatal history बाटै सुरु गर्नु पर्यो. Signs and symptoms present from birth suggest a congenital disorder but do not rule out acquired cause of malabsorption. जन्मिने बित्तिकै कुनै डायरिया सुरु हुन थाल्यो भनेदेखि usually it suggests a congenital disorder. There are certain few rare diarrheas, congenital chloride diarrhea, congenital sodium diarrhea, microvillus inclusion disease. There are certain causes of diarrhea in newborns which starts immediately after birth, and these are not compatible to life. They die due to diarrhea. Kuनै treatment छैन तिनीहरुको. भन्दा भन्दै जन्मिने बित्तिकै कुनै बच्चालाई चाहिँ तिमीले चाहिँ काउज मिल्क, बफेलो मिल्क अथवा चाहिँ फर्मुला फिड्स दियो भनेदेखि त्यही दिन 12 आवर्स लेटर अथवा भोलिपल्ट नै बच्चा एकदम ग्रेभली सिक हुन सक्छ. ओके, सिक हुन सक्छ र डेथ पनि हुन सक्छ हैन. दिस इज रिपोर्टेड इन वेस्टर्न कन्ट्रीजमा त एकदमै कमन छ यो मिल्क एलर्जी. हाम्रो कन्ट्रीमा पनि देखिन्छ, बट प्रेजेन्टेसन इज लिटल डिफरेंट इन आवर country. We'll talk about it little later. Delayed passage of meconium will point towards cystic fibrosis. So history ma, is it really a diarrhea or a overflow incontinence? Doctor उसले चाहिँ कट्टुमै चुहाइराको हुन्छ, 2 महिना भइसक्यो भनेर भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ डायरिया होइन. गर्न चाहिँ अनि तिमीले त्यो डेप्थमा हिस्ट्री सोध्दै गयो, कोट्टाउन थाल्यो भने चाहिँ कति डेली गर्छ उसले, गर्दैन. कति फ्रिक्वेन्टली गर्छ, 2-3 दिन, 3-4 दिन, 4-5 दिनमा एकचोटी गर्छ. एकदम हार्ड स्टुल हुन्छ भनेदेखि इट इज नट डायरिया. त्यो it is overflow incontinence, which we call it encopresis. Our language, we call it, medical terms, we call it encopresis. So is it really a chronic diarrhea or a overflow continence? Try to rule out this thing first. 2 number ma, duration, nature, frequency, consistency, presence of blood, mucus, visible oil in stools, and nocturnal diarrhea. भनेपछि यदि हैन कति दिनको छ, के छ, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी के छ, दिनमा कति पटक छ, कन्सिस्टेन्सी के छ, वाटरी छ कि, ब्लड एन्ड म्युकस छ कि, यो चाहिँ भिजिबल ऑयल इन स्टूल्स भयो भने इट इज ड्यू टु क्रोनिक लिभर डिजिज. नक्टर्नल डायरिया दिनभरि चाहिँ 5-6 चोटि गर्छ, तर राति सुतेपछि बिहान 12 घण्टा चाहिँ उसलाई हुँदैन भने चाहिँ मोस्ट लाइक टडलर डायरिया पो हो कि. दिस हाउ यु शुड ट्राई टु मेक आउट फ्रम हिस्ट्री. एज अफ onset, very very important. Child has started having diarrhea. Child is now 3 months old. तर 1 महिनादेखि चाहिँ उसलाई 1 महिनाको उमेरदेखि चाहिँ एजदेखि चाहिँ उसलाई 2 महिनादेखि डायरिया छ, 5-6 चोटि अलिअलि म्युकस, 1 or 2 episodes of blood in stools, sticks of blood in stools भनेपछि it points towards cow's milk protein allergy. तर weaning सुरु भयो 6 months, तिमीले त्यो 2-3 महिनाको बच्चालाई सिलियाक डिजिज सस्पेक्ट गर्छौ त? किन कहिले पनि गर्दैन, किनभनेदेखि त्यो बच्चालाई सिरियल दिएकै हुँदैन हैन, सिरियल दिएकै हुँदैन, सिलियाक डिजिज हुने चान्सै भएन. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब 6 मन्थ्समा तिमीले विनिङ सुरु गर्छौ. विनिङ सुरु गरेको चाहिँ अब 3 महिना 4 महिना पछि चाहिँ उसलाई डायरिया सुरु भयो भनेदेखि there is a temporal correlation between the introduction of cereal and change in stool consistency. Diarrhea हुन थाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यही डायटले गर्दाखेरि हो कि भनेर. So this is very very important. Failure, concomitant failure to thrive छ कि छैन, signs of nutrient deficiency छ कि छैन. कसरी थाहा हुन्छ signs of nutrient deficiency clinically? ankle stomatitis छ कि छैन, तिम्रो किलाइटिस छ कि छैन, एंगुलर स्टोमाटाइटिस छ कि छैन, यो हेरेर तिमीलाई चाहिँ
भिटामिन डिफिसियन्सी भनेपछि कुन कहाँ इन्भल्भमेन्ट भयो जस्तो थाहा हुन्छ त क्लिनिकली तिमीले चाहिँ एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस देख्यो भनेदेखि स्मल बाउल डायरिया कि लार्ज बाउल डायरिया इट इज स्मल बाउल डायरिया किनभनेदेखि सबै भिटामिन्स मिनरल्सहरू त कहाँ हुन्छ स्मल बाउलमै एब्जर्ब हुन्छ द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अगेन एब्डोमिनल पेन कम्बिनेटेड चाहिँ एब्डोमिनल पेन टेनिसमस छ भनेदेखि इट पोइन्ट्स टुवर्ड्स लार्ज बाउल डायरिया स्मल बाउल डायरियामा युजली एब्डोमिनल पेन हुँदैन नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वेन यु टेक हिस्ट्री त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु डिफरेन्सिएट बाई हिस्ट्री whether it is a small bowel or a large bowel diarrhea किनभनेदेखि chronic pancreatic insufficiency ले chronic diarrhea हुने भनेको it's very 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 rare in children अब के बाँकी रह्यो एउटा स्मल बाउल राख्यो एउटा लार्ज बाउल बाँकी रह्यो अर्को लिभर बाँकी रह्यो अब लिभरको कारणले हो भनेदेखि क्लिनिकली के हुने भयो त स्टुडेन्ट्स रेस्पोन्स गर न लिभरले हुने भयो अब के कसरी थाहा हुन्छ क्लिनिकली जन्डिस अब यदि जन्डिस छैन भनेदेखि त तिम्रो लिभर पनि हुने भएन भनेपछि प्यानक्रियाज एकदम रेयर लिभरले गर्दाखेरि हो भनेदेखि जन्डिस भइहाल्छ झन् एकदम क्लियरली थाहा भइहाल्यो लिभरले गर्दाखेरि क्रोनिक डायरिया भइरहेछ भनेर अब बाँकी रह्यो स्मल बाउल र लार्ज बाउल अब दिस इज व्हाट यु हेभ टु डिफरेन्सिएट whenever you come across a child with chronic diarrhea. So कसरी थाहा हुन्छ त large voluminous diarrhea and small bowel diarrhea but small quantity which is associated with mucus and blood and tenesmus large bowel diarrhea मा हैन अब ब्लड पनि हुँदैन रेक्टल सिम्पटम्स टेनेस्मस हुँदैन तिम्रो स्मल बाउल डायरिया मा चाहिँ स्टेटेरिया ग्रीजी स्टूल्स हुन्छ स्मल बाउल डायरिया मा excessive flatulence due to carbohydrate malabsorption explosive diarrhea भनेर भन्छौं त्यसलाई हामीले excessive flatulence explosive diarrhea in small bowel diarrhea large bowel मा हुँदैन protein malabsorption हुन्छ in small bowel diarrhea सबै न्युट्रिएन्टहरु small bowel त्यही भएर pedal area मा हुन्छ large bowel diarrhea मा absent हुन्छ usually absent हैन absent हुन्छ large bowel मा चाहिँ तिम्रो एल्बुमिन एब्जर्ब हुँदैन केको usually absent हुनु absent हुने भयो So pain small bowel diarrhea भयो भनेदेखि पेरिअम्बिलिकल हुन्छ युजुअली स्मल बाउल डायरिया मा हुँदैन नै ओके तर लार्ज बाउल मा चाहिँ देयर विल बी टेनिस्मस आफ्टर डेफिकेसन देयर विल बी हाइपोगैस्ट्रिक पेन color of stools will be pale in small bowel and in large bowel it will be normal smell of stool will be very very offensive in small bowel diarrhea it will be normal in large bowel and vitamin deficiency will be frequent in small bowel and it is not seen in large bowel diarrhea. Done with this slide? Done with this slide? Yes, sir. Yes, sir. You have to look for any other systemic symptoms like arthritis, arthralgia, uveitis in a child with chronic diarrhea. यदि ठुलो बच्चा छ 5-7 वर्ष 10 वर्षको छ भनेदेखि you have to look for other symptoms. I've got almost, she is now, I've been seeing this girl for the last 3-4 years. I've got almost 14-year-old girl with IBD associated arthritis. She comes with the features of arthritis. She has got Crohn's disease with arthritis. So you have to look for
other systemic symptoms as well. Okay, inflammatory bowel disease ma dekhincha. You have to ask whether patient had undergone previous abdominal surgery, because blind loop after surgery can give rise to bacterial overgrowth and cause chronic diarrhea. Details of previous illness, like usage of long antibiotics, किनभनेदेखि धेरै एन्टिबायोटिक खायो भने पनि के हुने भयो त क्रोनिक डायरिया हुन सक्छ. Use of immunosuppressants, and you have to ask for family history of celiac disease, Crohn's disease, cystic fibrosis, or any other allergic disorders, because this can run in a family. All right. Done with this slide? Sir. Yes, sir. So you have to look for examination. You should look for the nutritional status of the child. If the nutritional doctor, मेरो बच्चाले त दिनमा 4 चोटी 5 चोटी every day गर्छ, he is now 2.5 year old, 2.5 वर्षको छ, दिनमा 4-5 चोटी every day गर्छ, but he is quite playful, active, running around, playing around. र तिमीले weight र height हेर्दाखेरि नि उसको weight पनि height पनि is in 75th centile. What do you think child is having? Do you think it is organic or non-organic? अब न्युट्रिसनल स्टेटस त्यस्तो राम्रो छ हैन, 75th सेन्टाइल भन्छ 50th सेन्टाइल भन्दा माथि 75th सेन्टाइलमा छ, तर 4-5 चोटी most likely it is not organic. Most likely it is not organic. किनभनेदेखि वेट र हाइट त्यति राम्रो हुँदा हुँदै उसको दिनमा 4-5 चोटी गएको 2 महिनादेखि गर्छ भनेदेखि र उसको वेट र हाइट ठिक छ भनेदेखि नो नीड टु वरी. के हुन सक्छ त यो टडलर्स डायरिया हुन सक्छ. बच्चाहरू जसले असाध्यै धेरै तिम्रो चाहिँ फ्रुट जुसहरू कन्ज्युम गर्छ हैन, यो तिम्रो रियल जुस, फ्रुटी, असाध्यै धेरै फ्रुट्स र फ्रुट जुस खानेहरूले को अलिकति टडलर डायरिया यिनीहरूको चाहिँ धेरै हुन्छ. बरु बुझ्यौ. So what is the hydration status of the child? Hydration status of the child you have to look for. You should look for anemia, edema. If you see anemia, edema, signs of vitamin deficiency, angular stomatitis, देखियो भन्दाखेरि it is always organic. Skin allergy, clubbing, perianal skin tag, excoriation, fistulae, oral thrust, देखियो भन्दाखेरि it is always organic. All right. And systemically you have to look for the chest. किनभनेदेखि डायरिया पनि धेरै लामो समयदेखि छ, चेस्टमा पनि सधैँ विजिङ छ, निमोनिया पनि भइरहेको छ भनेदेखि it will point towards students. Two systems are involved, respiratory and GIT. What will you think of? Cystic fibrosis. Cystic fibrosis. Joint पनि छ भनेदेखि अब inflammatory bowel disease. Okay, endocrine केमा हुन सक्छ? endocrine hyperthyroidism मा chronic diarrhea हुन सक्छ, chronic diarrhea. All right. Chronic diarrhea is a challenge at times, but if you carefully take history and you do judicious investigations, examination, you will come to a diagnosis. So investigations, hematologic, anemia and its type. There are a lot of battery of tests in chronic diarrhea, but you have to use it with your conscience. You have to be very, very judicious. You have to justify why you want to do investigation, because this is
going to patient has to pay for these investigations, हैन? तलदेखि माथिसम्म तिमीले सबै इन्भेस्टिगेसन गर्यो भनेदेखि त वेस्ट हुने भयो। त्यो भएर चाहिने कुरा मात्र जे चाहिन्छ त्यो मात्र गर्ने हो। त्यो भएर हेमाटोलोजीमा बट एन्ड यु हेभ टु जस्टिफाई व्हाई यु वान्ट टु डु क्लिनिकल एक्जामिनेसन पछि। सो हेमाटोलोजी, इफ you feel patient is anemic and to look for its type, you have to do hemoglobin, you do ESR, you do platelet ESR. यदि कुनै systemic illness छ भनेदेखि ESR will be raised, inflammatory marker हो यो, platelets. Biochemistry, albumin, electrolytes, calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, iron profile, LFT, along with prothrombin time and international INR, international normalized ratio. Stool, look for the ova, cyst, parasites, flat globules, look for the occult blood, and Clostridium difficile toxin assay. So at times you may have to go for endoscopy. यदि 2 वर्षको बच्चा छ, chronic diarrhea छ, signs of vitamin deficiency छ भनेदेखि there is a chance of having malabsorption. त्यो कारणले गर्दाखेरि I always ask for serum TTG, tissue transglutaminase. 5 नम्बरमा छ तल serum tissue transglutaminase. This is a very important test that is to be done in older child. यदि 1 वर्ष भन्दा माथिको बच्चा, 1, 2, 3 वर्षको बच्चा छ, यदि chronic diarrhea छ भनेदेखि we should always do TTG and see and rule out celiac disease. Tissue transglutaminase, serum TTG and serum IgA. TTG is an IgA based test, right? Serum TTG सँग जहिले पनि we do serum IgA. किन सेरम आइजीए गर्ने त भन्दाखेरि 10% इन्डिया हामीसँग के छ बडीमा इम्युनोग्लोबुलिन्सहरु IgA, IgG, IgM, IgE छ हैन, 6 वटा सब क्लास. Students, are you there? Yes, sir. TTG सँग हामीले IgA गर्छौं. TTG is an IgA based test. IgA based test हो यो TTG. 10% individual population को 10% population मा चाहिँ IgA deficiency हुन सक्छ. अब IgA deficient individual मा TTG के हुने भयो त false negative हुने भयो कि भएन? Okay, IgA deficient individual ma TTG can be false negative IgA based test भएको कारणले गर्दा. That's why यदि serum IgA गर्दाखेरि हुनुपर्ने रेन्ज भन्दा धेरै कम छ भनेदेखि you may have to go for other tests. त्यसमा कन्फ्युजन नगरौं, यदि थाहा पाए पुग्यो. र यदि TTG यदि हाई रहेछ कुनै पनि पेशेन्ट भनेदेखि we always go for endoscopy to look for the scalloping of the duodenal folds, reduction in the number of duodenal folds, aphthous ulcers हैन. यिनीहरु चाहिँ हामीले endoscopy upper GI endoscopy मा हेर्छौं. MRI abdomen, if you think there is a pancreatic insufficiency, chronic pancreatic disease छ भनेदेखि to look for the calcification, dilatation of pancreatic duct, fatty atrophic pancreas. सर त्यो कसरी फल्स नेगेटिभ भयो? त्यो फल्स नेगेटिभ भन्नुभएको थियो आइजीए कम भयो भन्ने मैले बुझिन सक्छु के ए होइन. हाम्रो आइजीए हिमोग्लोबिनको सब क्लासहरु के छ हाम्रो बडीमा? आइजीए, आइजीजी, आइजीएम, आइजीई हैन? हजुर.
यो एन्टी टिस्यू ट्रान्सग्लुटामिनेज, यो एन्टी टिस्यू सेरम एन्टी टिस्यू ट्रान्सग्लुटामिनेज भन्ने टेस्ट चाहिँ यो टेस्ट इज अ आइजीए बेस्ड टेस्ट हो के? हजुर आइजीए बेस्ड टेस्ट हो। अब 10% population are IgA deficient. हजुर हामीले 100 जना मान्छे पपुलेसनबाट निकाल्यो भनेदेखि नि लगभग 10 जनाको आइजीए डिफिसियन्सी हुन्छ। हजुर क्लियर? हजुर अब आइजीए डिफिसियन्सी भएको पेशेन्टमा यदि सिलियाक डिजिज भयो भनेर हामीले टीटीजी टेस्ट गर्यो भनेदेखि त्यो फल्स नेगेटिभ हुने भएन त आइजीए डिफिसियन्सीमा? ए हो सर। यदि शरीरमा आइजीए नै छैन भनेदेखि त्यो पेशेन्टको त टीटीजी नै माउन्ट हुने भएन, टीटीजी टेस्ट त नेगेटिभ हुने भयो नि, भन्छ फल्स नेगेटिभ हुने भयो। त्यो भएर इन्डिभिजुअल आइजीए डिफिसियन्ट हो कि होइन भनेर पनि जान्नु जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि सेरम एन्टी टिस्यू ट्रान्सग्लुटामिनेज मात्र हामीले गर्दैनौँ कि एन्टी टिस्यू ट्रान्सग्लुटामिनेज सँगसँगै वी अल्सो ask for serum IgA in a particular individual भनेर भनेको मैले। क्लियर? अब सर बुझेँ सर, धन्यवाद सर। Management, correction of fluid and electrolyte disturbance, correction of vitamins and mineral deficiencies, zinc, iron and calcium, nutritional support with nighttime feeds, appropriate dietary modification, albumin infusion if necessary, and prevention of refeeding syndrome. Recently, there was a child, एउटा कान्तिपुर, हाम्रो कान्तिपुर दैनिकमा डेली धेरै जसो यो स्वास्थ्यको न्यूज लेख्ने एकजना अतुल मिश्र भन्ने हुनुहुन्छ, तिमीले कतिको याद गरेका छौ? अतुल मिश्रले एकजना पेशेन्ट पठाउनु भएको थियो रिसेन्टली। 70 बाट एउटा कुनै क्रोनिक डायरियाको बच्चा आयो, लगभग 8 महिना, 8 month old infant with chronic diarrhea, and this child was admitted almost 1.5 months back for almost 20 days in Medicity Hospital in Makko. अनि त्यहाँ यो बच्चाको चाहिँ generalized edema NSR का थियो र क्रोनिक डायरियाको सेटिङमा चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ सिम्पटोमेटिकली म्यानेज गरियो, एल्बुमिन दियो, त्यसपछि चाहिँ गाईको दुध नदिन भन्यो र ल्याक्टोजन नदिन भन्यो। ल्याक्टोजन पनि आखिर पुल्ड मिल्कबाटै बनाइएको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि गाईको दुधै दिनु पर्छ भन्ने छैन। काउज मिल्क प्रोटिन एलर्जीको लागि तिमीले ल्याक्टोजन दियो भने पनि त्यसले उसकै काम गरिहाल्छ। एन्ड दिस चाइल्ड again developed edema and diarrhea almost 2 weeks later and was referred to NMCTS. This child was there with us in Nepal Medical College pediatric ward for almost 2 weeks. Okay, and this child was managed with again albumin hamle infusion diyo ra chai अब के म्यानेज गर्यो, I'll talk to you in details in cow's milk protein allergy को अहिलेको टपिक नेक्स्ट स्लाइडमा हुन्छ होला। And you should prevent refeeding syndrome. So what is refeeding syndrome? Refeeding syndrome is a metabolic disturbance that occurs as a result of reinstitution of nutrition to patients who are starved, severely malnourished or metabolically stressed due to severe illness. So refeeding syndrome भनेपछि क्रोनिकली स्टार्वेसन भएको बच्चालाई, धेरै लामो समयदेखि स्टार्वेसन भएको बच्चालाई एकैचोटि तिमीले चाहिँ धेरै क्यालोरी दियो भनेदेखि that child is likely to develop metabolic disturbance that results from reinstitution of nutrient to patient, reinstitution of nutrient, large calorie भएको nutrient to patient who are starved, severely malnourished or metabolically stressed due to severe illness. Clear? So what are the metabolic disturbances and why do these metabolic disturbances occur? किन हुन्छ होला त यस्तो बच्चाहरुमा, हैन? क्रोनिकली स्टार्ड बच्चाहरुमा किन यो प्रब्लम हुन्छ त रिफिडिङ सिन्ड्रोम भन्दाखेरि तिमीले अब
क्रोनिकली स्टार्ट भएको छ एकदम धुल पातलो भएको एकदम चाहिँ क्रोनिकली म्यालनरिसमा तिमीले एकैचोटि फिडिङ सुरु गर्यौ धेरै क्यालोरी भनेदेखि देयर विल बी सिक्रेसन अफ इन्सुलिन र यो इन्सुलिनले के गरिन्छ भनेदेखि इन्सुलिन धेरै सिक्रेसन भयो भनेदेखि इट कजेस मुभमेन्ट अफ phosphate and potassium inside the cells from the plasma and magnesium inside the plasma. भनेपछि प्लाज्माको तिम्रो फस्फेट तिम्रो म्याग्नेशियम र क्याल्सियम I'm sorry पोटासियम चाहिँ it moves from plasma inside the cells and this causes hypophosphatemia, hypokalemia, hypomagnesemia and clinically this causes muscle weakness. It can cause seizures, congestive cardiac failure, hypokalemia leads to arrhythmias, altered centuriemia, and even death. To prevent refeeding syndrome, gradually food should be, calories should be gradually stepped up. To karando. Again, मैले भनेको थिएँ 110 बाट सुरु गर्ने अनि 150 मा पुग्ने भनेर gradually यस्तो खालको chronically start बच्चाहरुमा चाहिँ you should gradually step up on the calories. So let us go on to a few specific causes of chronic diarrhea. Chronic non-specific diarrhea of childhood, alichitogara, toddler's diarrhea, most common between 6 months to 4 years, varied stool frequency and consistency without any blood or mucus in stools, mostly asymptomatic in bachaharu. Mechanism, abnormality of bile acid secretion in terminal ileum and abnormal gut transit. And most of the time these children consume a lot of juice, and that could be the precipitating factor in having toddler's diarrhea. And the treatment, they will be thriving well, their weight and height will be above the normal centile bhanda mathi huncha ni, and treatment is all that is required is reassurance of the parents if weight and height are good. If there is no blood and mucus in stools, alikiti undigested food particles matra cha bhandekhi, you should ask them to decrease fruit juice, which contains a lot of fructose, high fat intake, around almost more than 40%, and reassurance of the parents. Okay, तिमीहरुको त्यही भएर ग्रोथ यो लग बुकमा ग्रोथ चार्ट छ, यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यही हो. कुनै पनि बच्चा कुनै पनि डिजिज लिएर आयो भनेदेखि take weight and height of the child and plot it in a graph and see where they stand. कहाँनिर छन् तिनीहरु. So another most important thing topic is cow's milk protein allergy. तिमीहरुलाई आजकल चाहिँ म सधैं धेरै सेन्सिटाइज गर्न थालेको छु. In fact, this it was believed that cow's milk protein allergy do not exist in India and Nepal. Even I used to think, it's been almost more than 14 years I have been working in NMCTH, and for the last 5 years I have been practicing only pediatric gastroenterology, and I have been recognizing more and more CMPAs nowadays. So cow's milk protein allergy and cow's milk protein intolerance are two different entities. Right? You say them clearly, students are you there, students? Yes. Yes. Are you there? Okay. Cow's milk protein allergy and intolerance are two different entities. Intolerance भनेको enzyme को deficiency. के कारणले गर्दाखेरि त villi को slough off भयो कारणले गर्दाखेरि lactase
पनि गयो भनेदेखि it is intolerance. Allergy भनेको it is immune mediated. So this is the difference. Okay, so allergy and intolerance are not synonymous. Please remember. So it is an allergic enteropathy, and the prevalence of cow's milk protein allergy is as high as 2 to 5% in the West. भनेको Western country, European countries, America, बेलायत, तिम्रो सारा अस्ट्रेलियामा prevalence is 2 to 5. भनेको 100 जनामा 2 देखि 5 वटा बच्चालाई चाहिँ cow's milk protein allergy हुन्छ. It's quite common. In top fed babies, भनेको top fed भनेको formula fed अथवा bottle fed may occur in breastfed children due to passage of अलिकति यहाँ हुआ in top fed मा त भइ नै हाल्यो bottle fed मा, तर in it can occur even in exclusively breastfed children. कुरा क्लियर गर यहाँ हैन डाक्टर, उसलाई गाईको र भैँसीको दुध अथवा चाहिँ बोतलको दुध कहिले पनि खुवाएको छैन भन्दा भन्दै पनि cow's milk allergy हुन सक्छ. If mother consumes cow's milk in the form of tea, coffee, chocolate, Cadbury's, मिठाई, आँगनको मिठाई हैन, साजनकोटको मिठाई खायो भने पनि बच्चालाई cow's milk protein allergy हुन सक्छ, because this antigen will pass into the breast milk and ultimately to the baby. So the mechanisms are different in developed countries and developing countries. In developed countries, in the Western society, it is IgE mediated. IgE mediated CMPAs are very, very dangerous. It can occur within minutes of milk intake. त्यही कारणले गर्दा जन्मिने बित्तिकै कुनै बच्चालाई खुवायो, there can be immediate death. Okay, IgE mediated यदि बच्चालाई हुने रहेछ भनेदेखि immediately this will be characterized by vomiting, pallor, shock-like state, urticaria, swelling of lips, and child can go into shock and die if not if there is no prompt response. Okay, in developing countries it is T cell mediated. भनेको India, Nepal मा चाहिँ हामीले IgE mediated चाहिँ देखेका छैनौं. We see more of T cell mediated, which has got more indolent course. So GI symptoms, there can be vomiting, enteropathy, failure to thrive, non-bloody diarrhea, abdominal pain, edema, proctocolitis, and rectal bleeding. So कतिखेर हामीले cow's milk protein allergies चाहिँ सस्पेक्ट गर्न कुनै पनि बच्चालाई भन्दाखेरि this is very, very important. एकदम rocket science के पनि छैन. So if you come across a child who has got multi-system involvement, भनेको respiratory, skin पनि involved छ र चाहिँ GI tract पनि involved छ भनेदेखि you should always think of cow's milk protein allergy in small children. 1 वर्षभन्दा सानोमा भनेपछि 1 वर्षभन्दा सानो बच्चालाई सधैँ नाक स्टफी छ, सधैँ हाच्छिउँ भइराख्छ, सधैँ रुगाखोकी लागिरहेको छ, स्किनमा एटोपिक एक्जिमा छ, अर्टिकेरिया छ, हाइव्स छ. अर्टिकेरिया इक्वल्स टु हाइव्स, हामीले नेपालीमा डाबर भन्छौं. एन्जियोएडिमा छ र यदि डायरिया पनि भएको छ अथवा भमिटिङ, रिकरेन्ट भमिटिङ भइरहेछ भनेदेखि यु शुड अलवेज थिंक अफ CMPA. 5 वर्ष अगाडि मैले पनि यस्ता खालका बच्चाहरू खासै म आफैले पनि रिकग्नाइज गर्थिन. रेस्पिरेटरीको निम्ति डिकन्जेस्टेन्ट दिइन्थ्यो, स्किनको लागि एटोपिक एक्जिमा र अर्टिकेरियाको निम्ति चाहिँ हामीले हाइड्रोकोर्टिसन युज गर्थ्यौं, डायरियाको निम्ति कुनै प्रोबायोटिक जिंक युज गर्थ्यौं. तर अफेन्डिङ एजेन्ट हामीले बन्द गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ कहिले पनि नहुने गरेर बन्द हुन्छ, नत्र अलिकति सिम्प्टोमेटिक रिलिफ मात्र हुन्छ हामीले ड्रग्सहरु युज गर्न थाल्यो भनेदेखि. ओके, so this is what I have been focusing on for the last 5 years, and I have been doing CME, continued medical education. अथवा यो चाहिँ म सेमिनारहरु गर्दै गइराको हुन्छु in different parts of the country. Diagnosis: skin prick test we can do to cow's milk, and we
call it positive if it is more than 3 millimeter in diameter. The reaction size we think it is positive. IgE antibodies against milk can be done in certain laboratories here in Kathmandu. They take the sample to India. Cow's milk specific IgE test huncha, cow's milk specific IgE, which is done in Indian laboratories. And we can go for sigmoidoscopy and do biopsy. But the most important thing to diagnostic test in cow's milk protein allergy is Goldman elimination and challenge test. Goldman elimination challenge test if you come across a child, 6-month-old child with chronic diarrhea with stuffy nose with urticaria, stop the offending agent, eliminate cow's milk protein from the diet. If there is improvement in symptom, and if there is reappearance of symptom after reintroduction of cow's milk, this is a Goldman elimination and challenge test. So this is the standard thing. We don't have to do skin prick test or IgE antibodies against milk and sigmoidoscopy to diagnose CMPAs. ओके तर भन्दा भन्दै एउटा बच्चालाई हामीले सबै कुरा डायटबाट हटायौं, सबै सिम्पटम्सहरु निको भयो, तर फेरि त्यो बच्चालाई चाहिँ मिल्क दिएर फेरि सबै सिम्पटम्स ल्याउनु हामीले गर्छौं त क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा? We never do it. Actually निको भएपछि त निको भयो सक्यो. We ask them not to give cow's milk for the next till child is 2 year old. 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले मैले चाहिँ एलिमिनेटै गरेर गर्नु भनेर भन्छु. हामीले च्यालेन्ज गरेर चाहिँ बस्दैनौं. It is not done in practice. So how do we treat? यदि 6 महिना भन्दा सानो छ भने त बच्चालाई एक्सक्लुसिभ त्यसको अल्टरनेटिभै छैन. यदि बच्चा 6 महिना भन्दा सानो छ र CMPA छ भनेदेखि ask mother to feed the child, but ask mother to go for elimination diet. भनेको मदरले डेयरी प्रोडक्ट्सहरु के पनि खानु हुँदैन. जुन कुरामा शंका छ यसमा गाईको दूध छ भनेर मदरले खानु हुँदैन. And this is how this child was treated, who was referred from Medicity and was there with us few days back for almost 2 weeks in NMCTH. That child had cow's milk protein allergy, who came to me with malabsorption, albumin protein malabsorption bhara edema bhara aako थियो. Child is doing good now. So alternate for more than 6 months. Soy formula is an alternative. Less than 6 months, we don't give soy formula. There is extensively hydrolyzed formula. Amino acid formulas are very, very expensive formula that is available in Western market. Available recently, almost 1.5 years back in India. India formula extensively hydrolyzed formula, amino acid formula, but nowadays it is available in India, but these are very, very costly and it is not practical in the country like ours. Celiac disease. So celiac disease, it is a gluten-induced immune-mediated enteropathy. Students, are you there? Few more slides. Yes, sir. Yes. So celiac disease is gluten-induced immune-mediated enteropathy. Details celiac disease IBD, just grossly fefailure to thrive, diarrhea, abdominal distension, symptoms around 6 to 24 months of age, weaning with wheat products. Diagnosis is by doing TTG IgA, anti-indomycel antibody, which has got high specificity. Endoscopy normal or absent duodenal folds, scalloped duodenal folds, visible submucosal vessels, mosaic pattern between folds. Features of the endoscopically, and we always do biopsy if there is if TTG or anti-indomycel antibody is positive in children. We always do biopsy and look for the villus atrophy. And treatment is gluten-free diet.
So this is how यहाँनिर मेरो एरोमा देखिरहेछ. Can you see this arrow? Can you see this arrow? Yes, sir. So this is how a scalloped fold looks like. This is how a scalloped folds looks like. यो अनलाइन क्लासको एउटै एडभान्टेज मात्र मैले के देखेछु भनेदेखि अब कतिजना तिमीहरू त फेसबुक चलाएर बसिरहेका होला हैन, घरमा कम्प्युटर त अन छ, त्यही पनि सरले बोल्दै गर्नुहुन्छ के भएर हामी चाहिँ फेसबुक कसैसँग च्याट गरिरहेको होला हैन, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डसँग तिमीहरू त त्यसपछि कतिले मुभी पनि हेरिरहेको होला, मलाई त डाउट छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले कोही खाइरहेको होला, कोही गफै गरिरहेको होला है. डिसएडभान्टेज छ यो अनलाइन क्लासको. एउटा फाइदा भनेको चाहिँ यो मैले पिक्चरहरू देखाउँदाखेरि चाहिँ एकदम क्लियरली देखिन्छ यसमा. नत्र यो क्लासमा देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी हुँदैन, के पनि बुझिँदैन. एउटै फाइदा चाहिँ पिक्चरको क्ल्यारिटी छ यो अनलाइन क्लासमा, अरू के पनि फाइदा छैन. सो स्टेजेस अफ यो जान्नु जरुरी छैन. यो मार्क ओभर ह्युबर क्लासिफिकेसन हो. यो यसमा चाहिँ यो दिस हाउ अ नर्मल villi looks like इन तिमीहरूले अब हिस्टोप्याथोलोजी गरिसकेका छौ. दिस हाउ अ नर्मल ग्रेड 0 भनेको नर्मल म्युकोजा, 1 2 3 भनेको पार्शियल एट्रोफी, विलस एट्रोफी, सबटोटल विलस एट्रोफी, टोटल विलस एट्रोफी. यहाँ हेर त टोटल विलस एट्रोफी ग्रेड C है त. So last slide, most likely inflammatory bowel disease. This you have to study in details in surgery and medicine मा तिमीहरूलाई पढाउनु हुन्छ. Most likely तिमीहरूलाई recently Dr. मनोहर लाल श्रेष्ठले पनि लिनु भएको थियो क्यारे क्रोन्स डिजिज, इन्फ्लामेटरी एन्ड क्रोन्स डिजिज एन्ड अल्सरेटिभ कोलाइटिस हैन. Briefly, Crohn's disease is both these conditions are in chronic inflammatory bowel disease. In Crohn's disease, there will be transmural inflammation and discontinuous lesion involving the entire gastrointestinal tract. Majority, 50 to 70%, will have colonic and ileal disease. The hallmark of Crohn's disease is non-caseating granuloma. And it is subcategorized as inflammatory, fistulizing, and fistulizing or stricturing disease. And the treatment is with 5-aminosalicylic acid, steroids, immunosuppressants, elemental diets, TPN, and surgery. TPN means total parenteral nutrition and surgery. Surgery if it is refractory to medical management. And if there is stricturing disease or fistulating disease, that needs surgery. And ulcerative colitis, inflammation which is only limited to the mucosa, small bowel is not involved. Only namaile colitis only large bowel is involved. It is classified as proctitis if only rectum is involved, proctosigmoiditis if rectum and sigmoid colon is involved, left-sided colitis, and if the entire colon, cecum, ascending, transverse, descending, sigmoid, and rectum is involved, we call it pancolitis. Histopathology, we get cryptitis, cryptabscesses, and depletion of the goblet cells. So this is a picture of ulcerative colitis. About this, यो तिमीहरूले यहाँ मैले एरोले देखाइरहेको छु. यहाँ चाहिँ this is how, यहाँनिर हेर त, यहाँनिर यो एरोले देखाइरहेको छु. This is how a normal blood vessels in a normal mucosa, normal colon, most likely this is a transverse colon, किनभनेदेखि यो चाहिँ अलिकति triangular छ. लुमेन देखिरहेको छौ, triangular. Is a transverse colon, and this is how a normal mucosa looks like, and this is a normal bowel vascular pattern. Normal bowel
म्युकोजा विथ नर्मल बावल भास्कुलर प्याटर्न भनेर भन्छौँ यहाँ नर्मल भास्कुलर प्याटर्न दिज आर अल भास्कुलर नर्मल बावल भास्कुलर प्याटर्न देखिरहेछ अल स्टुडेन्ट्स देखिरहेछ okay so this is normal bowel vascular pattern which is absent here in ulcerative colitis see so edematous जब हामीले स्टुडेन्ट्स आर यु देयर Yes, sir. Yes. हामीले जब हामीले भास्कुलर प्याटर्न मोस्ट लाइकली दिस लास्ट बट वान स्लाइड यसपछि एउटा छ त्यसपछि सक्यो आजको क्लास यो यदि भास्कुलर प्याटर्न देखेनौ भनेदेखि देयर इज म्युकोजल इडिमा छ भन्ने बुझिन्छ अब यहाँ त इडिमा मात्र छैन कि दिस इज इराइडेमाटस देयर आर अल्सर्स हेर न ब्लिडिङ उहरू छ यतातिर त्यो दिस इज अल्सरेटिभ कोलाइटिस So the extra-intestinal manifestations of IBDs are skin, erythema nodosum, aphthous ulcers हुन सक्छ oral cavity मा, ocular episcleritis, arthritis, hepatobiliary chronic hepatitis and cholelithiasis. यति गरौँ होला. Thank you everyone for bearing with me for almost कति भयो म त क्लास ढिलो सुरु गरेको थिएँ almost 2 hours. नेक्स्ट तिमीहरुको क्लास जन्डिस 1 र जन्डिस 2 भन्ने छ